Ingat Natalie Spigai, Anda sudah termasuk agen kolonial NKRI yang memburu orang Papua. Mayele Katelenggen, ikalau mendapat peluang untuk bisa tembak pecundang satu Natalie Spigai ini, pengkhianat ini, tembak. Ingat, tembak. Itu pengkhianat. Jadi dia menjilat pantat kolonial NKRI, menjilat pantat Prabowo. Mari bos, saya cebok kok pantat dulu. Ini Natalie Spigai, mental budak. Dia berusaha untuk menutupi semua pelanggaran HAM 64 tahun. Jadi supaya Prabowo senang dan Indonesia senang. Orang Papua wajib tolak orang ini iblis. Bagaimana logikanya dalam wawancara oleh wartawan Indonesia di Jakarta, Natalie Spigai bilang, umur 5 tahun saya sudah mengenal HAM. Penjahat berwajah manusia. Ini adalah Natalie Spigai. Kami tidak minta Anda turun lapangan untuk investigasi pelanggaran HAM, juga untuk menangani para pengungsi internal. Karena para pengungsi internal itu akibat dari konflik bersenjata yang berkepanjangan selama 64 tahun. Oleh karena itu, kami kasih peringatan untuk Anda segera hentikan semua aktivitasmu untuk tidak ke Papua. Biarlah Anda jadi bonekanya Prabowo dan cebo-cebo jilat-jilat pantat Prabowo saya di Jakarta sana. Anda jangan coba-coba masuk di Papua untuk investigasi pelanggaran HAM dan lain-lain. Karena itu bukan tugas Anda. Yang kami butuh adalah Palang Merah Internasional. Baik, terima kasih. Kami dari tempat mengungsi TNI Polri masuk mulai dari tanggal 22 sampai sekarang tanggal 2. Kami dari tempat mengungsi, teman-teman kami masih mengungsi di hutan. Sudah 500 atau 600 lebih. Dan teman-teman kami di mana berada kami tidak tahu. Mereka mendarat lewat udara, tembak lewat udara maupun darat. Dan kami minta advokasi internasional dan nasional untuk tarik militer dari wilayah Korowai. Sekian dan terima kasih. Natalie Spigai, kalau Anda manusia, maka Anda sampaikan ke pemerintah melalui presidenmu, melalui tuanmu, Prabowo Subianto, bahwa para pelapor khusus PBB dan Komisi HAM PBB sendiri turun investigasi masalah pelanggaran HAM Papua dengan pengungsian selama 64 tahun ini di Papua. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. The human rights situation in West Papua has once again drawn public attention following a statement by Sebi Sambom addressed to Indonesia's Minister of Human Rights, Natalius Spigai. In a statement dated August 19, 2026, Sebi Sambom, who identifies himself as a spokesperson for Komnas TPNPB OPM, criticized the government's approach to human rights, concerns, displacement, and the broader impact of the conflict in Papua. However, understanding the human rights situation in West Papua solely through the lens of security is not enough. The issue is considerably more complex because it involves political history, Papuan identity, prolonged conflict, civilian protection, displacement, and the continuing debate over the right to self-determination. Within the political context of West Papua, self-determination remains one of the most debated issues. Some Papuan political groups connect the principle to their aspiration to determine their own political future, while the Indonesian government frames the Papua issue within the context of national sovereignty and the territorial integrity of the Republic of Indonesia. These fundamentally different perspectives are one reason why the human rights situation in West Papua has such complex political and humanitarian dimensions. In his statement, Sebi Sambom emphasized that humanitarian concerns and displacement resulting from the conflict should involve independent mechanisms with international credibility. He specifically referred to the International Committee of the Red Cross, or ICRC, as an organization that he believes has an important humanitarian role, particularly regarding people affected by conflict and displacement. According to Sambom's position, ICRC involvement could provide a humanitarian mechanism viewed as neutral, independent, and focused on protecting people affected by conflict. However, it is important to distinguish the ICRC's humanitarian mandate from human rights investigations. The ICRC is fundamentally a humanitarian organization working in situations of armed conflict and protecting people affected by conflict. Investigations into alleged human rights violations may involve other mechanisms, depending on their respective mandates and authorities. Therefore, when Sebi Sambom calls for the involvement of the International Committee of the Red Cross, the issue is not simply about determining who should conduct an investigation. It is also about how civilians affected by conflict and displaced communities
can receive humanitarian protection and assistance through mechanisms they can trust. At the same time, the statement contains political accusations and language that could be interpreted as threatening toward Natalio Spigay. These elements should be understood as part of Sebi Sambom's political statement and should not automatically be treated as independently verified facts. This is where the broader West Papua issue becomes particularly important to understand. Is addressing human rights concerns enough through legal and security measures alone? Or does the situation require a broader approach involving humanitarian protection, political dialogue, assistance for displaced communities, and discussion of the underlying causes of the conflict and the question of self-determination? There is no simple answer to an issue with such a long history and so many competing perspectives. What is needed is a process capable of distinguishing facts from allegations, political aspirations from acts of violence, and legitimate security concerns from the need to protect civilians. Within this context, the involvement of humanitarian organizations such as the ICRC can be an important part of discussions about protecting people affected by conflict, while recognizing that humanitarian organizations and human rights mechanisms have different mandates. This video presents Sebi Sambom's statement as material for public information and discussion. The views expressed represent the position of the speaker and should not automatically be regarded as independently verified facts. Ultimately, the central question is how to ensure that human rights are respected, civilians are protected, displaced communities receive humanitarian attention, facts can be examined transparently, and differing perspectives about the future of West Papua can be discussed through peaceful and responsible means. What do you think? Should addressing human rights concerns in West Papua involve national mechanisms, humanitarian organizations such as the ICRC, and a broader dialogue addressing the roots of the conflict and the question of self-determination? Share your perspective thoughtfully, respectfully, and based on information that can be responsibly examined. Manuskrip Papua. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 2026, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat mengeluarkan peringatan kepada semua orang asli Papua untuk mengingatkan bahwa peringatan kami hari ini kami keluarkan untuk Saudara Natalio Spigay. Katanya beliau ini dia menjadi Menteri HAM. Jadi kita ingatkan kepada semua orang asli Papua, Natalius HAM sekarang bukan lagi staf Komisi HAM PBB atau bukan lagi Komnas HAM Indonesia. Ingat baik, Natalio Spigay bukan lagi Komnas HAM Indonesia atau stafnya Komisi HAM PBB. Tapi Natalio Spigay, status Natalio Spigay sekarang adalah boneka Jakarta, bonekanya presiden kriminal, terang, atau war criminals, Prabowo Subianto. Jadi orang Papua ingat, kami kasih warning keras Natalio Spigay dengan stafnya bahwa kami tidak minta Anda turun lapangan untuk investigasi pelanggaran HAM, juga untuk menangani para pengungsi internal. Karena para pengungsi internal itu akibat dari konflik bersenjata yang berkepanjangan selama 64 tahun. Oleh karena itu,
Ya, kami kasih peringatan untuk Anda segera hentikan semua aktivitasmu untuk tidak ke Papua. Biarlah Anda jadi bonekanya Prabowo dan cebok-cebok jilat-jilat pantat Prabowo saja di Jakarta sana. Anda jangan coba-coba masuk di Papua untuk investigasi pelanggaran HAM dan lain-lain. Karena itu bukan tugas Anda. Yang kami butuh adalah standar mekanisme internasional menangani pengungsi dalam konflik bersenjata. Tugasnya adalah Palang Merah Internasional. Jadi di sana ada berkantor di Swiss, Jenewa. Itu Komite Palang Merah Internasional. Kalau ada pengungsi, maka yang harus turun adalah Komite Palang Merah Internasional. Kami tidak juga minta TNI Polri yang masuk dalam anggota Palang Merah Internasional. Kalau mereka masuk, tembak. Begitu. Kami minta yang harus turun, jadi Natalius Pigai, kalau Anda manusia, maka Anda sampaikan ke pemerintah melalui presidenmu, melalui tuanmu, Prabowo Subianto, bahwa silakan mempersilakan membuka diri untuk mengizinkan para pelapor khusus PBB dan Komisi HAM PBB sendiri turun investigasi masalah pelanggaran HAM Papua dengan pengungsian selama 64 tahun ini di Papua. Itu mekanismenya, titik. Oke. Oleh karena itu, Anda tidak perlu lagi investigasi karena Anda bukan bekerja sebagai pekerja HAM, tetapi karena Anda adalah menterinya orang penjahat perang, Prabowo Subianto. Jadi Anda termasuk penjahat perang. Catat orang Papua, orang asli Papua, dan terutama TPNPP di 30 Komando Pertahanan di bawah manajemen Markas Pusat, di bawah pimpinan Panglima Jenderal Koliat Naman Tabuni dan Wakil Panglima Gabriel Melkisedek Awam, juga Kepala Sabum Mayen Tariana Susato, Komandan Operasi Mayen Leka Telenggen. Ingat, catat, jikalau mendapat peluang untuk bisa tembak pecundang satu Natalius Pigai ini, pengkhianat ini, tembak. Ingat, tembak. Itu pengkhianat. Jadi dia menjilat pantat kolonial NKRI, menjilat pantat Prabowo. Mari bos, saya cebok ke pantat dulu. Ini Natalius Pigai, mental budak. Mental budak ini, jangan percaya. Dia berusaha untuk menutupi semua pelanggaran HAM 64 tahun. Jadi supaya Prabowo senang dan Indonesia senang. Orang Papua wajib tolak orang ini iblis. Berwajah manusia. Suwangi berwajah manusia. Ini. Penjahat berwajah manusia. Penjahat bertopeng HAM. Ini adalah Natalius Pigai. Bagaimana logikanya? Dalam wawancara oleh wartawan Indonesia di Jakarta, Natalius Pigai bilang, umur 5 tahun saya sudah mengenal HAM. Konyol ini. Ini orang sombong. Yang orang sombong, pikir pintar, tapi pintar tanpa pengetahuan, tanpa hikmat Tuhan, pada hakikatnya sia-sia. Jadi dia bukan lagi menggunakan hikmat Tuhan, tapi menggunakan pikiran-pikiran atau otak iblis. Otak iblis. Oleh karena wajib tolak. Dan TPN ingat, Natalius Pigai ke kabupaten mana tembak dia. Cari jalan bagaimana tembak dia. Dan menolak. Semua pejuang Papua, aktivis sipil kota, pembela HAM juga jangan biarkan orang ini masuk. Karena sekarang dia sepenuhnya bekerja untuk menyelamatkan nama baik Indonesia di mata internasional dan juga di mata bosnya. Kriminal. Jadi Naftali sekarang war kriminal. Naftali and Prabowo Subianto adalah war kriminal. Mereka sudah bikin pelanggaran HAM di Timor Leste, di Aceh, sekarang Papua. Aceh masih jalan, Papua masih jalan 64 tahun. Ini konyol. Orang Papua cukup 64 tahun. Sekarang bangkit, sadar. Semua bangkit dan sadar.
Jadi saya biasa bilang itu, ya pikir dapat jabatan gubernur, menteri itu besar apa? Lihat orang Papua Nugini, orang-orang kami di Melanesia, Solomon Island, Vanuatu, Fiji. Mereka sendiri yang jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi menteri-menteri, imigrasi, semua mereka yang atur. Orang Papua yang datang travel di sini kan lihat. Ya, Indonesia pikir mereka ini negara belum maju, tapi memang semua ini kan diperbudakkan oleh sistem kolonial dan kapitalis barat. Sehingga memang harus bangkit pelan-pelan seperti itu. Tapi tidak miskin. Kami punya kekayaan. Yang miskin itu macam di Somalia. Tidak ada makanan, jadi kelaparan banyak dulu. Orang mati, karena kami lihat di video-video dulu. Macam itu bilang miskin. Kekayaannya padang gurun kering. Begitu. Kami ini bukan miskin. Orang West Papua termasuk bukan miskin. Kaya raya kita. Makanan sumber semua ada. Jadi orang-orang Asia ini, Indonesia ke Asia ke Barat pikir miskin itu hanya mungkin bagian dari sisi keuangan dan berpakaian macam itu. Ya, itu tidak perlu. Kami bisa pakai koteka juga. Kita ini dulu tidak biasa pakai pakaian. Kita pakai pakaian sawah dan koteka ke dalam gunung. Kembali ke alam. Oke, catat baik. Peringatan untuk Naftali, Anda segera hentikan. Anda melawan Tuhan hukum Anda. Dan Anda pengkhianat. Begitu. Umur 5 tahun orang tidak pernah mengenal HAM. Kami saja sudah pergi sekolah kuliah di Yogyakarta baru kita mengerti HAM itu begini, Papua sejarah begini, lalu kita bangkit berjuang. Kakak Naftali Spigai juga sama-sama kuliah di Yogyakarta waktu itu. Kami ada di sana, kami adik-adik tingkat. Kakak Jeffrey Wanimbo, kamu dua itu senior itu. Kami punya kakak-kakak. Jafeda Kapa mungkin sudah meninggal kah? Itu Sisilia Mote sudah meninggal. Kamu kakak-kakak itu yang senior. Kami orang gunung. Pergi kuliah di Yogyakarta waktu itu. SD APMDK Yogyakarta, Kakak Natalio Spigai. Jadi sebagai senior tapi mental budak. Ini yang saya bilang, bagaimana kita mengakui harga Anda? Karena benar-benar jadi mental budak, jadi penjilat pantat kolonial NKRI. Penjilat pantat Prabowo, kau cebok-cebok Prabowo punya pantat di situ. Kakak Natalio Spigai, saya, adik Sebi Sambom yang pernah sama-sama di Yogyakarta. Tahu toh? Semua mahasiswa yang dulu kuliah di Yogyakarta kan tahu saya. Saya bilang turun kasih hancur asrama, kasih hancur. Yang bikin seminar otonomi Papua, otonomi Indonesia, saya dengan teman-teman saya, grup 1 selalu pergi kasih hancur. Yogyakarta itu kami. Saya punya nakal itu masih ada. Untung saya ada ambil posisi di pinggiran. Kalau saya tinggal di Purwakarta itu rubah kabe. Kasih hancur punya itu. Tanya Ipar Bukhtar Sabun itu. Rekan saya ada di sana. Kami pimpin demo tuh. Kapolsek mereka semua itu tahu. Kita bilang kasih hancur, kasih hancur. Begitu. Jadi pejuang muda dengar. Ada yang juga yang harus nakal. Jangan baik-baik saja. Orang baik-baik saja, orang alim itu orang munafik. Nakal dulu, baru jadi baik. Begitu. Oke, ingat Naftali Spigai, Anda sudah termasuk agen kolonial NKRI yang membunuh orang Papua. You are the war criminal. You and your boss, war Indonesian, war criminal. Your boss, Prabowo Subianto, is war criminal. He violated human rights violation in East Timor and West Papua, also now in Aceh. His blood is fucking Prabowo Subianto. So now you are still work with him and you support him. This is fuck, bullshit. You are bastard. Okay? You stop. Natalio Spigai, we warning to not allow you around our country. You are already became to Indonesian. You are not West Papuan. You are monkey. Indonesian monkeys. You are really monkey. Now you are monkey. Work for Prabowo. A slave for Prabowo. You are toy for Prabowo. So we warning you. No more. You not need to investigate human rights violation in West Papua. We have team.
We have network and the world, around the world. Even Human Rights Commission, we have linked that. We hope not you investigate human rights violation in this Papua because you are not independent guy. Listen, this is our warning, strong warning to Natalia Spigai, no more investigate human rights violation in this Papua because you are not work for human rights. You are toy of a war criminal, Prabowo Subianto. Immediately stop your investigation on human rights violation in this Papua. Thank you.